जय जगन्नाथ। आज मोर छुट्टी अच्छी से आज आ मो सांग मैंने मिसिकी आम बाहर बुलापी चलते देखा कुआड़े आम बुलिया जाऊँ। मो सांग मैंने आसिले आम चलू बर्तमान बर्तमान आम गाड़ी बसिलु सब सांग मैंने देखु समस्ते एम सब सांग मैंने केते गाड़ी जाम रे फसी किंतु आम रोडटा फांका अच्छी। सब गाड़ी रे प्रेसर ना जे आम गाड़ी रे प्रेसर देलु बाटर आखु रस देखिक आम ओल्लै पड़लु आखु रस पीवाई। किसी समय पर आम पहुँची गलु गोटे ढाबारे आ सेठी आम खाइबाई चलू भर को देखु आमर दही पखाड़ आसीगला। आमर आज लंच रे एटा भेंडी खटा एटा बीन्स आलू भजा एटा आलू चटणी एटा साग आ ये कलरा चिप्स आ दही पखाड़। खाइबा देखु केमती सब नन स्टप गिली पकाउं खाली खाइजा 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 रे बर्तमान आम खाई सारू खाइबा ठीक ठाक थिला किंतु बेसी भल नाला। हौ चलो जीवा आम अबिका मोर ड्राइव कर ड्राइव करी तो आ वीडियो कर पारिनी। हौ चलो देखा आम कौन चलतु जीवा पुणी आम कौन जाऊँ आज सस्पेन्स अच्छी मो सब सांग मैंने घूमो देखो पछआड़े घूमन भाई। बर्तमान आम टे समय गाड़ी ओह्लैलु टे रेस्ट नापी चलवाई किसी समय फोटो उठाइवाई आ देखु एम समस्ते फोटो उठेबार व्यस्त अच्छा। आ देखु ये आमर कैमेरामैन शिवा भाई आम ए आसिलु फ्रेश होगापी रूम है ये एटा गोटे रूम आईटा भी गोटे रूम आम बर्तमान फ्रेश हो फाइनाली आम पहुँची गलु घटगाँ तारिणी यहाँ सस्पेन्स थी आज आज आम एटिक आसवाई सका प्लां करूँ तारिणी पीठरे
वीडियो करा ଏଇଟା ଆମ ଭୋଗ ଥାଳି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଲେଖାଟା କାଇଁ ଟିକେ ଲେଖିଦିଅ ଲେଖା ଦିଆ ଫାଇନାଲି ଆମର ଦର୍ଶନ ସରିଲା ଆଳତି ହେଉଥିଲା ବହୁତ ସମୟ ହେଇଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ବାଜିଲାଣି ରାତି 8:30 ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଖାଇନେବୁ ବାହାରିବୁ ଫୋନ୍ କଲୁ କି ହଁ ହଁ କଥା ହେଇସାରିଲୁ କ'ଣ ଫୋନ୍ ମତେ ଫାଇନାଲି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଡ଼ିରେ ବସିଲୁ ଏବେ ବାହାରିବୁ ଘର ଅଭିମୁଖେ ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଜୟ ମାତା ଦେବୀ ଜୟ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆଜି ପୁରା ମସ୍ତ ଲାଗିଲା ଠାକୁରଙ୍କର ଆଳତି ଦେଖି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଟକିଲୁ ଡୁବୁରି ଛକରେ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇ ଚଲେଇ ଥକି ଗଲୁ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ କଫି ପିଆ ହେବ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଫି ତୁ ଆଉନୁ ମ ଆଡ଼େ ମୁଁ ପିଉଛି ମୁଁ ପିଉଛି ଆଉ ଏମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ବି ପିଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ରହିଲୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଏ ହେଲା ତଡ଼କା ଇଏ ହେଲା ରୁଟିକୁ ତଡ଼କା ଆମେ ଖାଇସାରିଲୁ ଫାଇନାଲି ଘରକୁ ଚାଲିଲୁ କାଲି ରାତିରେ ପହଞ୍ଚୁ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ସେଥିପାଇଁ କାଲି ରାତିରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଣ୍ଡ କରିପାରିଲେନି ଆଜି ସକାଳୁ ଉଠି ଗାଧେଇ ପାଧେଇକି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ଏଇଠି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ।